नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नया भिडियो तो सुभद्रा योजनार गोटे बहुत बड़ अपडेट जहाँकि या पूर्व भिडियो मुझे आपण मानक जनईली जे सुभद्रा पोर्टाल रे वर्तमान गोटे ऑप्शन टी आसी जो ऑप्शन रे जदि आपण माने भूल भी क्लिक कर दोचंती ताले आपण माने जदि पूर्वरु टंका पाइचंती बा वर्तमान मध्य आपण मानकर अंडर प्रोसेस रहिची ताले आपण मानक आउ सुभद्रा योजनार टंका मिलिबो नाही। यार कारण कौन ना सेटा आपण मानकु जानिबा निहाती दरकार। आपण मानकर सबुठु बड़ प्रॉब्लम है जेते बेले भी आपण माने कोनोसी अपडेट बा कोनोसी वेबसाइट बा कोनोसी योजनार स्कीम रो वेबसाइट को विजिट करचंदी सेथिरे जदि किछि नुवा ऑप्शन टे आछि प्रथमे से ऑप्शन विषय आपण मानकु जानिबा निहाती दरकार। तेणु से ऑप्शन विषय आपण माने जेते बेले जानुचंती तापरे से ऑप्शन लो कार्यकारिता कोन बा तार मुख्य लक्ष्य कोन सेटा पढिला परे तापर जाइए से आपण माने से ऑप्शन को क्लिक करिवे बा आवेदन करिवे बा कोन तार प्रोसेस रही सेटा जानिला परे आपण माने जाइए से ऑप्शन ले क्लिक करिवा कथा। किंतु वर्तमान सुभद्रा योजना रे जो ऑप्शन टी आसी जाइए सेथिरे बहुत सारा हिताधिकारी कौन करचंदी ना जो मानकर अंडर प्रोसेस थिला बा जहाँ भी आपण मानकर टंका आसी जाइए से माने से ऑप्शन ले क्लिक कर देला परे तांको जाइए सुभद्रा जो पोर्टाल तांको नाटी वर्तमान रिजेक्ट हो गला अर्थात से माने आउ सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती पाइबे नहीं कि सुभद्रा पोर्टाल ले तांको ना बा तांकर जो स्टेटस टी मध्य चेक करथिले सेटा ऑलरेडी रिजेक्ट हो गला। तो देखंतु आपण मानकर सामान्य टिके भूल पाई आपण माने वर्तमान जाकि सुभद्रा योजनार जो टंका मिलिबार थिला से टंकारु वंचित हेले। तेणु वीडियो को मु आपण मानकु जो भी वीडियो शेयर करूची आपण मानकु सर्वप्रथमे मो चैनल ले जाकि वीडियो टी अपलोड करली कारण मुझे जो अपडेट टी पाइली ताऊपर वेरिफिकेशन कली बा से अपडेटर रिजन कौन रही से अपडेट टी कौन से कौ मानक आवश्यक अटे तापर आपण मानक वीडियो बनईकी देली। किंतु आपण माने कौन कले ना से वीडियो को जमारू लास्ट जाके देखिले नहीं केवल स्किप करी करी देखिचंती एवं ता पूर्वर मध्य जो माने से अपडेट टी पाइचंती से माने कौन करचंती ना निजर सब ओटीपी सबमिट कर देचंती एवं तांकर वर्तमान प्रॉब्लम जाकि बहुत सारा कमेंट आछि जे सर आमे कौन कलु ना से ऑप्शन ले आमे क्लिक कर देलु वर्तमान आमे कौन करिवु। तेणु कौन करिवे एवं आपण मानकु सेही जो वेरिफिकेशन बा जो ऑप्शन टी आछि से ऑप्शन लो माने कौन आसंतु आउ थरे आपण मानकु डिटेल्स बुझेई देबी एवं जो माने चैनल को प्रथम थर विजिट करचंदी बा वीडियो को फर्स्ट टाइम पई देखचंदी सेमानकु कहि रखबी आम चैनल ले जो अपडेट टी आपण मानकु दिया जाउची सेटा आपण मानकर जेन्युइन अपडेट रहउची एवं सेही अपडेट ऊपर आमे जाकी वेरिफिकेशन कला परे आपण मानकु अपडेट टी देउची। तेणु वीडियो को जमार स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर दियंतु जेते बेले भी जहाँ भी अपडेट जेकोसी स्कीम हो जहाँ भी अपडेट आछि सर्वप्रथम आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो सर्वप्रथम आपण मानकु कहि रखिबी जो माने पूर्वरु जो स्कीम आपण माने जानिथिबे जेमिति कि पीएम किसान योजना हो से समय रे मध्ये आपण मानकर गोटे सरेंडर ऑप्शन अछि जो भी हिताधिकारी जेकोसी स्कीम रे सरेंडर ऑप्शन ले जदि थरे क्लिक कर दोचंती ताले आपण मानकर फॉर्म टी जाकी सेही पोर्टल जाकी रिजेक्ट हो जाउची। तो सही सरेंडर ऑप्शन को मानक पई ना जो माने अयोग्य हिताधिकारी अटंती जो मानकर सही जो स्कीम रो बाइटे जो सुभद्रा स्कीम रो जो गाइडलाइन बाबद रे जो माने न जानी आवेदन कर देथिले एवं से माने टंका पाई जाइचंती तने सेमानक पई से ऑप्शन टी सरकार को तरफ आना जाइची जा द्वारा कि सामान्य निजर सरेंडर करि पारिबे। किंतु जो माने योग्य हिताधिकारी जदि सेठारे आपण माने करि दोचंती ताले आपण मानकर फॉर्म टी रिजेक्ट हे जिवो। तेणु सेटा आपण माने केमिति चेक करछन देखंतु सर्वप्रथमे आपण माने एठारे ताकि जो आवेदन रो स्थिति चेक करिया बा स्टेटस चेक करिया ऑप्शन को जाउचंती एवं सेठी आपण माने निजर आधार नंबर एंटर कर साला परे एटी ओटीपी माध्यम रे लॉगिन करनेबे। तो ओटीपी माध्यम रे जतेबेला आपण मानकर लॉगिन कर देबे देखंतु आपनको रजिस्टर मोबाइल नंबर को ओटीपी आसी गला मुठी हमर ओटीपी मध्य सबमिट कर दोची सबमिट करला परे देखंतु एठी आपण मानकर पूरा डिटेल्स आसी जिवो। एठी देखंतु ए जो हमर हिताधिकारी रहिचंदी तांकर ऑलरेडी टंका जाकी आसी जाईची। तो जदि भी आपण मानकर एठी टंका आसी जाउची किंतु ए जो ऑप्शन टी आसीची कोन देइची ना देखंतु ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ दिस सुभद्रा स्कीम अर्थात ए जो ऑप्शन टी आसी आपण माने निज तरफ रु सुभद्रा योजना रु बाद होवा पई चाहुचंती अर्थात आपण मानकर जेकोसी कारण हो जे आपण माने चाहुनांती जे सुभद्रा योजना रे आपण मानकु बेनिफिट मिलु बोली तेणु एई ऑप्शन ले क्लिक करी आपण जदि एडी
ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟିକୁ ଯାଇକି ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ। ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ବି ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ବା ସୁବିଧା ମିଳିଲା ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହି କାମଟି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେଇମାନେ କେବଳ ଏହି ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିନେବା, ଯାହାକି ଆମର କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କଥା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ରହିଥିଲା ତ ସେଇ ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି এই ଓଟିପି ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୟାକରି ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଅପସନ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଆଉଟ୍। ହଁ, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ ଅପ୍ଟିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତ ଯଦି ସେଇଟାର କ'ଣ ଅଛି ତା ମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ, ତ ସେଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମାନେ କୋଉମାନେ ସେଟା ଆଉଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତ ଆଉଟ୍ ହେବେ ନା, ଯୋଗ୍ୟମାନେ ତ ଆଉଟ୍ ହେବେନି। ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମାନେ ଆଉଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହବା ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସ୍କିମ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାହାରି ଯିବେ। ମାନେ ଆମେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ନାହିଁ ଯଦି ସେଟା କରିଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଜଣେ ସେଇଟାରେ ମାନେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି କି? ସାର୍ ସେମିତି ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲରେ ଆମର ଯେଟା ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମର ଜାଣି ନ ପାରିକି ଭାବିଲେ ଯେଉଁ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଇଏ କଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଅଧେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓଟିପି ସବମିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ଏ ଅପସନ୍ଟା ଆସିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କି? କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ତ ଏଇ ଅପସନ୍ରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ଏବଂ ଓଟିପି ସବମିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭଲ କରାହେଇଛି, ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବାଦ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ କେମିତି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ସେମିତି କିଛି ଅପଡେଟ୍? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଆସିନାହିଁ ଟଙ୍କା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅପଡେଟ୍? ସାର୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶ